सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जड़े ब्राह्मण को प्रदत्त गाईटी दलभ्रष्ट होई मृगराजा गोष्ठ को फेरीथिला। राजा ताहाकु अन्य एक ब्राह्मण को प्रदान करदेले। प्रथमे ब्राह्मण राजा को अपहर्ता बोली निंदा करिछि, अन्य ब्राह्मण दाता कही राजा को प्रशंसा करिछि। किंतु से निर्दिष्ट गाई परिवर्ते लक्षे लेखाएं गाई नेबाकु मध्य केही प्रस्तुत होई नाहंती। मृत्यु परे सेही अशुभ कर्मर फलस्वरूप मृगराजा क्रुकलास रूप धरी कूपरे पड़िथिले, एबे मुक्त हेले। एही अवकाशरे कृष्ण द्वारकावासी को ब्रह्मस्व अपहरण न करने सतर्क कराई देइछन्ति। सुगोवाच एबे हो सुण कुरुवीर द्वारकापुरे हळधर। सुहृद दर्शन साधे विजय ताल ध्वज मध्ये। निज सेवक संग मेले मिलिले नंदर गोकुले। रामर आगमन शुणी गोपाले गोपर तरुणी। मिलिले रामर छामोरे मंगल द्रव्य घिनी करे। आनंदे रोहिणी नंदन गोपंकु कलिया लिंगन। गोपी मिलिले भाव भरी राम चरण हृदय धरी। नंद जसोदा सुख भोले रामंकु बसाइले कोले। चिर विच्छेदे हृदय जाकी अश्रुपूरित बेनी आखी। निबिड़े भिड़े कोल कले आनंद सागरे बुड़िले। एमंते जणे जणे घोड़ करी बसिले एक मेल। गोपीए रामंकु अनाई बोलंती स्नेह भर होई। हे राम कह कृष्ण कथा जेणे छाड़िब मनु व्यथा। भले कि छंती पद्मनाभ मथुरा नारींक बल्लभ। माता जसोदानंद पिता केहांकु करे टिकी चिंता। आंगे ताहांकु भले जानी सुहृद पणी परिमाणी। ताहार अर्थियांग दुख कहिबु सुण चंद्रमुख। माता पियर भ्रातृगण पति तनय गुरुजन। तार आनंदे आम्भे छाड़ी निरते प्रिय भावे भूड़ी। हेमंत स्नेह भर होई कृष्णर रूपे मन देई। कृष्णर हसित बदन मोहन गभीर वचन। कटाक्ष दृष्टि चित्रवती प्रेम आलिंगन सुरती। कांदंती कृष्ण भाव बही शंकर शरण ताहा चाही। कृष्णर जस कथा मान कही तो सिले तांक मन। कामिनी गण मध्य बसी तारा मंडली जिन्हि ससी। हेमंते परीक्षित सुण जलधिपति जे वरुण। वारुणी नामे तानंदिनी रामर प्रिय भाव घेनी। वरुण विश्वास
ନିଜ କ୍ରୋଟରୁ ସୁଧାରୂପେ ବହିଲା ରାମର ସମୀପେ। ତାର ସୁଗନ୍ଧି ବନବାସେ ରାମ ମିଳିଲେ ଦେଖି ପାସେ। ଗୋପୀ ସହିତେ ବଳରାମ ଆନନ୍ଦେ କଲେ ମଧୁପାନ। ବାରୁଣୀ ପାନେ ଭୋଳ ହୋଇ ଗୋପୀଏ ରାମ ଯଶ ଗାଇ। ମୁଖ କମଳି ମନ୍ଦହାସ ଝାଳି ଜଡ଼ିତ ନୀଳବାସ। ରବି କିରଣୀ ଶ୍ରମ ପାଇ ବୋଲନ୍ତି ଯମୁନାକୁ ଚାହିଁ। ଆସ କାଳିନ୍ଦୀ ମୋର ପାଶ ସକଳ ଶ୍ରମ କର ନାଶ। ତୋ ଜଳେ କରି ଅବଗାହ ଶ୍ରମ ନ ରହୁ ମୋର ଦେହ। ଯମୁନା ରାମ ବାଣୀ ଶୁଣି ମଦିରା ମତ ପ୍ରାୟ ମଣି। ଅବଜ୍ଞା କରି ରାମ ବାଣୀ ତରଳେ ବହେ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ତା ଦେଖି ରାମ କୋପ ଭରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି କରେ। କାଳିନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ହଳ ସ୍ଥାପି କୋପେ ବୋଲନ୍ତି ବିଶ୍ୱରୂପୀ। ରେ ପାପୀ ଏଡ଼େ ଗର୍ବ ତୋର ଅବଜ୍ଞା କଲୁ ବାକ୍ୟ ମୋର। ତୁ ମତେ କରୁ ଅବହେଳ ଆଜ ପାଇବୁ ପ୍ରତିଫଳ। ଲଙ୍ଗଳ ଅଗ୍ରେ ତୋତେ ଧରି କାଟିବି ସତ ଖଣ୍ଡ କରି। ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ ଆଜ ତୁହି ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଲୁ ଗର୍ବ ବହି। ଏ ମତ ରାମ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଭୟ ବୋଲଇ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ଲହରୀ ବ୍ୟାଜେ ବେନି କରି ମିଳିଲା ରାମର ଭୟରେ। କମଳ ଉପହାର ମୁଖେ ରାମଙ୍କୁ ବୋଲେ ଭୟ ଦୁଃଖେ। ତୋର ମହିମା ଭଗବାନ ନ ଜାଣି କଲି ଅବଜ୍ଞାନ। ବସିଲି ତୋହରେ ଶରଣେ ସୁନ୍ଦର ଅଭୟ ଚରଣେ। ଏମନ୍ତ ନଦୀ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହଳ ସଂଘରି ହଳ ପାଣି। ସକଳ ଗୋପ ନାରୀ ମେଳେ ପଶିଲେ ଯମୁନାର ଜଳେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ସାରି କୂଳେ ମିଳିଲେ ହଳଧାରୀ। ଦକ୍ଷିଣୀ ରବିର ନନ୍ଦିନୀ ନିର୍ମଳ ନୀଳ ବସ୍ତ୍ର ଘିନି। ରାମର କରି ଦିଲାଣି ଭୂଷଣ ନାନା ରତ୍ନମଣି। ଯମୁନା ତଟେ ବୃନ୍ଦାବନେ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ସାବଧାନେ। ଏମନ୍ତ କରି କ୍ରୀଡ଼ା ରସ ରାମ ରହିଲେ ବେନି ମାସ। ସେ ରାମ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ସୁଜନି ଚିନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ବଳେ। ଅନନ୍ତ ଚରିତ ଅମୃତ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेव विजयी जमुनाकर्षणं नाम 70तम अध्यायः। शुकोवाच आनंद मने व्यास सुत बोलंती शुण परीक्षित। गोपे जे गले हल हस्त एबे हो शुण भागवत। पौंड्रक नामे नृपवर करुष देशे तार घर। कृष्णर जन्म कर्म वाणी शुणी निरते मने गुणी। निर्गुण ब्रह्म जेवे अंशे जन्म होइले जदु वंशे। केमन्ते देखिबि लोचने नित्य भावई शुद्ध मने। एते विचारी हृष्ट मन शरीरे बहे कृष्ण चिन्ह। निज जनंकु पासेराई बोलोई विश्वास कराई। अटई मुहि वासुदेव मोर चरणे तुम्भे सेव। जे मते न बोलिब हरि ताहाकु पकाइबि मारी।